Lancar. Okay, Bismillah. Mila, are you ready? Yes. Okay. Apa saja ancaman bencana yang ada di Indonesia? What are the threats of disasters in Indonesia? Pada tahun 2018, Indonesia mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa di Lombok, tsunami di Palu, banjir dan longsor di Sumatera, gunung meletus di beberapa wilayah, serta masih banyak yang lainnya. In 2018, Indonesia has experienced various natural disasters, starting from earthquake in Lombok, tsunami in Palu, landslide and floods in Sumatra, volcanoes eruption in several areas. Munculnya macam-macam bencana alam ini merupakan hal yang wajar karena secara geografis Indonesia dilalui oleh cincin api Pasifik dan sabuk Alpide. The emergence of this kind of natural disasters is a natural thing because Indonesia is traversed by the Pacific Rings of Fire and the Alpide Belt. Indonesia berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Indonesia stands on the confluence of tectonic plates. Lempeng-lempeng itu ada di atas lapisan cair, panas, dan plastis atau astenosfer yang dapat bergerak secara tidak beraturan. Those plates are above a layer of liquid, hot, plastic, which is can move irregularly. Pergerakan tersebut juga dapat menyebabkan tabrakan antara dua lempeng dan salah satu lempeng itu akan menusuk bagian bawah lempeng yang lain sehingga menimbulkan gempa. The movement can also cause a collision between two plates, and one of them will enter the bottom of the other plates that can causing an earthquake. Daerah yang rawan gempa bumi, tsunami, serta rawan letusan gunung api terjadi di sepanjang Ring of Fire, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Areas that are prone from earthquake, tsunami, and volcanic eruption occur along the Ring of Fire, starting from Sumatra, Java, Bali, Nusa Tenggara, and to Maluku. Pergerakan lempeng ini membuat wilayah Indonesia hampir setiap tahun selalu terkena bencana gempa bumi. The movement of those plates makes Indonesia always attacked by earthquakes almost every year. Adanya macam-macam bencana alam seperti longsor, gunung meletus, banjir, dan tsunami menjadikan penting untuk mengetahui macam-macam bencana alam dan penjelasannya. The existence of various natural disasters such as volcanic eruptions, flood, tsunami makes important to know the kinds of natural disasters and the explanation. Dengan mengetahui macam-macam bencana alam, kamu bisa mengantisipasi bencana alam yang mungkin akan terjadi di Indonesia. By knowing the kinds of natural disasters, you can anticipate natural disasters that maybe can occur in Indonesia. 1. Gempa bumi. First, earthquake. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Earthquakes are tremors or shocks that occur on the Earth's surface that caused by collision between the Earth plates, active fault, volcanic activity, and rock debris. Gempa bumi Aceh pada 26 Desember 2004 memakan banyak korban jiwa. The earthquake in Aceh on 26 December
2004 has caused many victims. Gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter tersebut berasal dari dasar laut sebelah barat Aceh. Setelahnya diikuti dengan tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan sekitarnya. An earthquake measuring 9.1 to 9.3 on the Richter scale originated from the seabed in west of Aceh. After that, following by a tsunami that devastated Aceh and surrounding. 2. Letusan gunung api. Second, volcanoes eruption. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Volcanic eruptions is part of volcanic activity that popular with eruption. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. The dangers of volcanic activity can form of hot clouds, ejected material, lava, poison gas, tsunamis, and lava floods. Letusan Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Indonesia. Eruption in 2010 of Merapi is a series of volcanic events that occurred in Indonesia. Pada akhir September 2010 silam, Gunung Merapi di Yogyakarta mulai melakukan aktivitas seismik dan menyebabkan letusan gunung berapi pada tanggal 26 Oktober 2010. At the end of September 2010, Merapi Mountain in Yogyakarta began seismic activity and caused a volcanic eruptions on 26 October 2010. Akibat letusan tersebut, sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan. As a result, the eruption can cause 353 people died, including Mbah Marijan. Tsunami, 3 tsunami. Third, tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan, atau su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami come from Japanese word. Japanese word for ocean wave. Su means ocean and nami means waves. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami is a giant ocean wave that arise because a shift in the seabed because caused by an earthquake. Tsunami yang terjadi pada bulan September ini menjadi bencana alam yang sangat mematikan yang menelan korban jiwa sebanyak 2.100 orang meninggal dan ribuan bangunan telah rusak bahkan hancur. Tsunami that occurred in September become a very deadly natural disaster that killed 2,100 people died and thousands of buildings were destroyed.
Pada tanggal 22 Desember 2018, terjadi peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda dan menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. On 22nd December 2018, there was a tsunami that caused by the eruption of Anak Krakatau in the Sunda Strait and the hitting the coastal areas in Banten and Lampung, Indonesia. 4. Tanah longsor. Fourth, landslides. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Landslide is a type of movement of soil or rock or a mixture of the two down of the slope because disruption of soil stability or rock making up the slopes. Pada tanggal 31 Desember 2018, lalu terjadi longsor di kampung Cigarehong, Dusun Cimapak, yang berada di Simaresmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. On 31st December 2018, a landslide occurred in Cigarehong Village, Simapak, in Sirnaresmi Cisolok, Sukabumi Regency, West Java. Kelima, banjir. Fifth, flood. Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Flood is an event of being submerged in area or land because the increase the volume of water. Waduh, kalau banjir pasti udah pada tahu kan? DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang menjadi langganan banjir hampir setiap tahunnya. Wow, waduh, everyone has known about flood, right? DKI Jakarta is one of the cities that flood almost every year occur. Keenam, banjir bandang. Six, flash flood. Banjir Flash bandang flood. adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Flash flood are flood that come suddenly with large water by blocking the flow of the river in the river flow. Banjir bandang setinggi 2 meter menerjang desa Dungalio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada 9 Oktober 2018. Of flash flood as high as 2 meters hit Dungalio Village, Gorontalo Regency, Gorontalo Province on 9 October 2018. Ketujuh, kekeringan. Drought. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Drought is the availability of water that is below the need for water for life, agriculture, economic activities, and the environment. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman, padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. And the mean by drought in agriculture is drought that occurs on agricultural land where like rice, corn, soybean, and etc. Being cultivated. Cultivated.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per 6 Agustus 2018, sejumlah kabupaten atau kota di 8 provinsi mengalami kekeringan di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, DIY, Banten, NTT, dan Lampung. Based on the data from National Disaster Management Agency or BNPB in 6 August 2018, a number of cities in 8 provinces experienced drought in Indonesia. There are Central Java, West Java, NTB, East Java, DIY, Banten, NTT, and Lampung. 8. Kebakaran hutan. 8. Forest fires. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Forest fires and land is a condition where forest and land are hit by fire, resulting in damage to forest and land, which result in economic and environmental value losses. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Forest and land fires often cause disaster that can disturb the activities and health of the surrounding society. Pada Januari 2018, ada sekitar 5.776.046 hektar hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Riau. In January 2018, there were 5,776,000 thousand 5,776.46 hectares of forest and land burned throughout Riau. 9. Angin puting beliung. 9. Tornadoes. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, 3-5 menit. A tornado is a strong wind that come suddenly and have center move in a circle like a spiral in a speed 40 until 50 km hours and hit the surface of the earth and disappear in a short range. 3-5 menit. 3 until 5 minutes. Pada 30 Desember 2018, sebanyak 165 rumah rusak akibat angin puting beliung yang menerjang desa Panguragan Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. On 30 December 2018, 165 houses were damaged because the tornado that attacked Pangurungan Kulon Village, Cirebon Regency, West Java. 10. Gelombang pasang atau badai. 10. Tide wave or storm. Gelombang pasang adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Tide waves are high waves
They are generated because the effects of tropic cyclones around Indonesia and have strong potential to cause natural disasters. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, disertai hujan deras. Indonesia is not in tropic cyclones, but the existence of tropic cyclone tropic will give the strong impact terjadinya impact that cause strong wind, high wave, and heavy rain. Badai tropis Cempaka pernah terjadi pada tahun 2017. Wilayah yang berpotensi terkena dampak badai tropis Cempaka adalah wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Cempaka tropical storm occurred in 2016. Areas that potentially be affected by the Cempaka tropical storm are Banten, DKI Jakarta, West Java, Yogyakarta, and East Java. Oke, 11 abrasi. 11 abrasion. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasion is a process of beach erosion that by the power of ocean waves and destructive ocean currents. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Abrasion also popular with beach erosion, and the damage of the coastline cause abrasion is interrupted the balance of beach area. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Even though abrasion can be caused by natural symptom, humans are often cited as the main cause of abrasion. Okay, that's all. Thank you. Sekarang giliran kamu ya. Okay. Notekan diperbolehkan ya? Yeah. Are you ready? Ready. Hutan Kalimantan hilang, banjir menerjang. Kalimantan forest loss, floods pressing. Right. Okay, there is no missing. The second, Greenpeace Indonesia menduga banjir bandang melanda Kalimantan Selatan lantaran daerah aliran sungai atau DAS telah kehilangan sekitar 304.225 hektar tutupan hutan sepanjang 2001 sampai 2019. Greenpeace Indonesia suspect that flash floods hit South Kalimantan because the watershed had lost around 304,225 hectares of forest cover during 2001 and to 2019.
Alright, there is no missing. Okay, we'll continue. Sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Most of these have turned into oil palm plantation. Alright, there is no missing. Juru bicara kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Ari Kompas, menjelaskan bahwa DAS itu merupakan wilayah yang seharusnya menampung air hujan di Kalimantan Selatan. Greenpeace Indonesia Forest Campaign spokesperson Ari Kompas explained that the watershed is an area that should collect rainwater in South Kalimantan. Alright, there is no missing. Namun karena tutupan hutannya berkurang drastis, kemampuan menampung air jadi berkurang. However, due to reduced forest cover, the ability to hold water has decreased. Yes, there is no missing. We can continue. Kalau dari pantauan kita, 2001 sampai 2019 sekitar 304.225 hektar kehilangan tutupan hutan di situ. From our observation from 2001, around 4,225 hectares have lost their forest cover. Alright, there is no missing. Itu yang menunjukkan adanya tampung pendukung hutan di daerah itu sudah menurun drastis, katanya dihubungi cnnindonesia.com Senin 18 Januari. That shows the capacity of forest supporters in that area has decreased drastically, he said when contacted by cnnindonesia.com. Monday, 80 January. Yes, there is no missing. Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki 2 das yang menjadi penampung air hujan guna menghindari banjir, yakni Das Barito dan Das Maluka. Keduanya berada di area pegunungan Meratus. He explained that the South Kalimantan has 2 watersheds that collect rainwater to avoid flooding, namely the Barito and Maluka watershed. The 2 of them were in the area of the Meratus Mountain. Alright, there is no missing. Namun, kata dia, kian tahun deforestasi di wilayah tersebut semakin masif. Ini tak lain karena konsesi kelapa sawit sampai lubang tambang yang terus menjarah tutupan hutan di sana. However, he said, over the years, deforestation in the region is getting more and more massive. This is none other than because of oil palm concession to mining pits that continue to plunder forest cover there. Alright, there is no missing. Itu di bawah kaki Gunung Maratus dihajar sama sawit. Di sisi lain memang Banjarmasin tetap terpengaruh pasang surut juga. Ketika air pasang akan memperparah banjir, tuturnya. It was under the foot of Mount Maratus that was beaten by oil palms. On the other hand, Banjarmasin is still affected by the tides as well. When the high tide will worsen the flood, he said. Alright, there is no missing, I think. Masifnya angka deforestasi masih menjadi permasalahan lingkungan yang syarat ditemukan. The massive rate of deforestation is still an environmental problem that is full of finding. Sebenarnya itu syarat itu apa ya?
Kenapa? Syarat itu sering apa ya? Yang Iya. syarat ditemukan sering. Oke. Next. Mengutip data Forest Watch Indonesia dalam laporan angka deforestasi sebagai alarm memburuknya hutan Indonesia, rasio hutan di Kalimantan hanya memenuhi 47% dari total daratan per 2017. Quoting forest as an alarm for the worsening of Indonesian forests, the ratio of forests in Kalimantan only cover 47% of the total land areas as of 2017. Alright, there is no missing. Angka deforestasi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2000, tutupan hutan alam di Kalimantan mencapai 33,2 juta hektar. One of the factors contributing to the can you repeat? Alright. Angka deforestasi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2000, tutupan hutan alam di Kalimantan mencapai 33,2 juta hektar. The rate of deforestation continues to increase every year. In 2000, natural forest cover in Kalimantan reached 33.2 million hectares. Correct, there is no missing. Kemudian turun menjadi 28,3 juta hektar tahun 2009, 26,8 juta hektar pada 2013, dan 24,8 juta hektar pada 2017. Then it decreased to 28.3 million hectares in 2019 and 26.8 million hectares in 2013, and 24.8 million hectares in 2017. Yes, we'll continue again. Salah satu faktor dari penurunan luas tutupan hutan adalah masifnya jumlah konsesi yang memanfaatkan kawasan hutan dan lahan. One of the factors contributing to the reduction in forest cover is the massive number of concessions that utilize forests and land areas. Alright. FWI mencatat hingga 2017 terdapat 32 juta hektar hutan alam yang sudah dibebani izin berusaha. FWI note that until 2017, there were 32 million hectares of natural forests that had been burdened with business permit. Alright. Yes. Khusus untuk Kalimantan, besaran paling luas yakni 12,8 juta hektar hutan yang dilepas untuk izin usaha. Especially for Kalimantan, the largest amount is 12.8 million hectares of forest released for business permits. Alright, there is no missing. Angka itu terdiri dari 5,2 juta hektar untuk hak pengusaha hutan atau HPH, 756.000 untuk hak tanam industri HTI, 642.000 untuk perkebunan kelapa sawit, dan 1,5 juta untuk tambang. The rates consists of 5.2 million hectares for forest concession right, or HPH, 756,000 for industrial plan right, or HTI,
642,000 for oil palm plantation and 1.5 million for mining. Alright, there is no missing. Juga ada 4,6 juta lahan hutan yang masih tumpang tindih antara izin untuk HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit dan tambang. Data ini belum termasuk area yang dikuasai oleh perhutani. There are also 4.6 million forest lands that still overlap between permits for HPH, HTI, oil palm plantation, and mining. This data doesn't include the areas controlled by perhutani. Alright, there is no missing, I think. Selain karena daya tampung air yang berkurang, deforestasi juga mendorong terjadinya krisis iklim yang bisa berpengaruh besar pada curah hujan ekstrim di musim penghujan. Apart from the reduced water capacity, deforestation has also led to climate crisis, which can have a major impact on extreme rainfall in the rainy season. Alright, there is no missing, I think. Dengan curah hujan tinggi dan kurangnya tampungan air, potensi banjir menjadi semakin besar. With high rainfall and a lack of water storage, the potential for flooding is even greater. Alright, there is no missing, I think. Tak hanya di Kalimantan, dampaknya juga terasa dalam skala nasional lantaran penurunan. Zaza, are you hear me? Yes. Okay, I will repeat. Tak hanya di Kalimantan, dampaknya juga terasa dalam skala nasional lantaran penurunan luasan tutupan hutan konsisten terjadi di berbagai daerah. Not only Kalimantan, the impact is also felt national scale because the decline in forest cover has consistently occurred in various regions. Alright, I think there is no missing. KLHK sendiri pernah mengungkap potensi bencana banjir sebagai salah satu dampak dari krisis iklim jika tidak ditangani dengan baik. Itu disampaikan melalui studi perubahan iklim di Indonesia yang diterbitkan 2017 lalu. KLHK itself has revealed the potential for floodings as one of the impact of the climate crisis if it isn't handled properly. This way conveyed through the climate change study in Indonesia, which was published in 2017. Alright, I think there is no missing. Perubahan iklim di masa depan dapat memperluas daerah rawan banjir, khususnya pada skenario periode curah hujan berulang 5-10 tahun dan meningkat frekuensi banjir besar untuk periode ulang sekali dalam 10-25 tahun. Tulis studi tersebut. Future climate change could expand flood-prone areas, particularly in scenarios of recurring rainfall periods of 5 until 10 years and increase the frequency of major floods for a return periods of in 10 until 25 years, wrote the study.
Alright, I think there is no missing. Sebelumnya, banjir terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Ada 10 kabupaten atau kota yang terdampak pada Minggu 17 Januari. Previously, floods occurred in a number of areas in South Kalimantan. There were 10 districts. Can you repeat? Okay. Ada 10 kabupaten atau kota yang terdampak pada Minggu 17 Januari. There were 10 district cities affected on Sunday, 17 January. There is no missing, I think. Jumlah pengungsi mencapai 112.709 jiwa lantaran 27.111 rumah terendam banjir. The number of evacuees reached 112,709 people because 27,111 houses were flooded. Alright, there is no missing, I think. Data sementara yang dihimpun BNPB, korban meninggal dunia sebanyak 15 orang. Temporary data collected by BNPB shows that 5 people died. No, I think it's wrong. I said 15 orang. 15 people died. Alright, we will repeat again once again. Okay. Data sementara yang dihimpun BNPB, korban meninggal dunia sebanyak 15 orang. Temporary data collected by BNPB shows that 15 people died. Alright. Sebanyak 7 orang diantaranya dari Kabupaten Tanah, 3 orang dari Kabupaten Hulu Sungai, 1 orang dari Kota Banjarbaru, 1 orang dari Kabupaten Tapin, dan 3 orang dari Kabupaten Banjar. As many as 7 people of whom are Tanah Regency, 3 people from Hulu Sungai Regency, 1 person from Banjarbaru City, 1 person from Tapin Regency, and 3 people from Banjar Regency. Alright. Good job, Zaza. Thank you. And you only have a little missing. So good job and great. Thank you. Thank you.